Hello guys, and welcome back Raze. Aji bi moi update ge amila saman ekta unboxing kurina dekhai dibo. Online bra manga ase. Itu choto wala electric welding laga machine ekta order kurise. To aji punchi gina ase. To sa sabte to iman halka ase. Iman halka ini 2 kg nisna ase. Bitor ki nga papo na jane. Ida khuli gina apne han ke dekhai dibo. Bhal biya kan apne han ke sabi ki debo online la saman khan to bhanga bhangi bi thake. Ida khuli gina manga sob 1 kilo ta sabo. To sob packing bes na. Ida khuli gina moi sabo de. Itu biya hoi thakile to khorabole parbo na koya ase. $7,999. तो इधर मैं खुली के ना दिखाई दो शुभ हालो पैकिंग करके ना से इधर lovely lovely 5 minutes अभी ना आई शुभ हालो बाकी दो itu ki ase ki jane itu kan pai na ase de acha ai chasma bi pai na ase de itu aro ai bi pai na ase ekta me bi ko na pare itu bi olop tar loha la tar kan pai na ase dukan na pai na ase ki pai se du duita pai na ase to ita wow welcome hey itu pai na ase wow good bishi bhal paise itu ase itu tak to emom balance na to dikhana mega ase ekdam paise itu to ekdam bhal paise aru itu to naise to itu iniga kurubula iniya kurubula asabla aru itu to ki ase itu ki ase ki jane kopona pore iniga ase